এ লাইনে আছে? আ কি হয় আমি তোমাকে বলব। দাঁড়াও। আমি তোমাকে একটু ফলো করলাম। তুমি কিছু মনে করো না। একটু অ্যান্সার করো। কারণ আমি যা দেখতে পাচ্ছি তোমার তো বড় লেভেল। আমি এভাবে কাউকে তো মেসেজ করি না। হাই স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড ভাই এত লোক আসে। মানে একটা করে ফ্লাই দিতে পারে না বলো? দিতে পারে তো। পারে না নাকি? দেবে না। শুধু দেখে চলে যাবে। আর জিজ্ঞেস করে চলে যাবে। मानव वेलकम। मानव भी बोली गई। वो सुबह से बैठी है, अभी भी बैठी है। मैं सो के उठ के लंच भी हो गया, ये इधर ही बैठी है। पक्का ये बोलेगा अभी। क्या करूं बोलो मेरा। मैं बस इसीलिए बैठी हूँ कि आज मेरा 1 मिलियन हो जाए। वो हो ही नहीं रहा है। तुम लोग थोड़ा मारो ना, क्यों नहीं मार रहे हो? 2-3 फ्लाई मारो, बस मेरा 1 मिलियन हो जाएगा। वो तो नहीं मारोगे। वो कभी भी नहीं मारोगे। क्यों मारोगे? मैं तो दुश्मन हूँ ना। तुझे बहुत हंसी आ रहा है। आज तो नहीं होने वाला है क्योंकि अभी मैं सोऊंगी जाके। फिर कल रात को फिर से मतलब রাত को आऊंगी। तुम जाओ অর্ডার মারো। ওকে স্কাই, আমি তোমাকে বলবো খানে, হ্যাঁ? ওকে। আজকে আমার এই স্বপ্নটা পূরণ হবে না। 1 মিলিয়নের। দেখো, সব কটা পালাইলা। বাটারফ্লাই ওয়েলকাম। বাটারফ্লাই ইউ হ্যাভ অ্যাকসেপ্ট। মার্ক ওয়েলকাম। ডিউড ওয়েলকাম। हाय मार्क, हाउ आर यू? प्लीज यार कुछ तो बोलो। हाँ ना यार, मैं जाकर सो जाऊँ। বলো স্কাই। লাঞ্চ হলো তোমার? কথাই বলিনি তোমার। কেমন না লোকজন গিফটের কথা শুনে পালায়। এখানে ভালো মানুষের দাম নেই গো, বিশ্বাস করো। যে শুনে